بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ شاہدہ 16-17 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ ریلوے میں کلرک بھرتی ہوا تھا اور حالات بتا رہے تھے کہ وہ کلرک کی حیثیت سے ہی ریٹائرڈ ہو جائے گا۔ شاہدہ کا باپ سخت طبیعت کا ضرور تھا مگر گھریلو معاملات میں دلچسپی لیتا تھا۔ جو کچھ کماتا بیوی کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا۔ اسے بیوی اور بیٹی سے محبت تو بہت تھی مگر وہ اظہار نہیں کرتا تھا۔ شاہدہ نے جب یہ کہا کہ وہ میٹرک کے بعد اپنی تعلیم جاری رکھے گی تو اس کے باپ نے دفتر سے قرض لے کر کالج میں اس کا داخلہ بھی کروا دیا۔ شاہدہ کی ماں بھی اپنے کام سے کام رکھتی اور شوہر سے گھل مل کر نہیں رہتی تھی۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ اس کا خاوند اس سے زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں کرتا تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا۔ شاہدہ کو اپنی غربت اور کم آئیگی کا بہت احساس تھا۔ اس کی سہیلیاں اور آس پڑوس کی عورتیں اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتی تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاش اس کا باپ پیسے والا ہوتا۔ شاہدہ نے جیب خرچ سے پیسے بچا بچا کر ایک موبائل بھی خرید لیا۔ یہ موبائل نہایت چھوٹا سا تھا، فنکشن بھی کچھ نہیں تھے، نمبر ملا کر کسی سے بات کر لو یا پھر ریڈیو سن لو۔ اس کے لیے یہ بھی غنیمت تھا، اس نے اپنا نمبر اپنی چند گہری سہیلیوں کو بھی دے دیا۔ محلے میں اس کی ایک بچپن کی سہیلی بھی تھی اور اس کا نام فرخندہ تھا۔ دونوں ساتھ ہی کھیل کود کر بڑی ہوئی۔ فرخندہ ایک اسکول میں بطور ٹیچر بھرتی ہوئی تھی۔ کچھ ماہ پہلے اس کی ماں اچانک بیمار ہو کر چل بسی اور اب وہ اس دنیا میں بالکل تنہا تھی۔ اپنی اپنی مصروفیات کے باوجود دونوں اب بھی وقت نکال کر کبھی کبھی ایک دوسرے سے مل لیا کرتی۔ آج بھی وہ دونوں عید کی کچھ شاپنگ کرنے مارکیٹ گئی۔ شاہدہ نے اپنا نیو موبائل فرخندہ کو دکھایا اور اپنا نمبر بھی دیا۔ شاپنگ کر کے وہ گھر لوٹی تو ماں نے اسے کھانا دیا۔ وہ بھی کھانے سے فارغ بھی نہیں ہوئی تھی کہ موبائل پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اٹینڈ کرے یا نہ کرے۔ اس نے بات نہیں کی۔ کھانا کھا کر وہ تھوڑی دیر آرام کے لیے بستر پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسی نمبر سے پھر کال آئی۔ اس مرتبہ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اوکے کا بٹن دبا دیا۔ دوسری طرف سے کسی نے نہایت نرمی اور مہذب انداز میں کہا، شاہدہ پلیز میری بات سنے بغیر فون بند نہیں کرنا۔ میرا نام ناصر ہے اور میں آپ کو گول گپے والی ریڑھی پر گول گپے کھاتے ہوئے دیکھا تھا، جہاں آپ اپنے ایک دوست کو اپنا موبائل بھی دکھا رہی تھی اور نیو نمبر بھی دے رہی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ کمیر باپ کا بیٹا ہے اور اس کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ اس نے جب سے پہلی مرتبہ اس کو دیکھا تو اسے اتنی اچھی لگی کہ اس نے سوچ لیا کہ ایسے شادی کرے گا۔ شادی کی خواہش کوئی بری بات نہیں تھی۔ شاہدہ نے اس بات کا برا نہ منایا مگر اس نے ایک بڑی عقل کی بات کہہ دی، شادی بیاہ کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں۔ میں نے کون سا آپ کو دیکھا ہے جو آپ سے شادی کر لوں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، اگلے روز وہ اس کے کالج پہنچ گیا۔ اس کی چھٹی سے کچھ دیر پہلے اس کا فون آ گیا، میں کالج کے گیٹ کے سامنے بلیک کلر کی گاڑی میں بیٹھا ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ تمہیں پسند آ جاؤں۔ نہ پسند آیا تو پھر تمہارے سامنے خودکشی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، کھو تو قسم کھا لوں۔ شاہدہ سناٹے میں آ گئی۔ وہ اتنی اہم ہے کہ کوئی اس کے لیے خودکشی کرنے پر بھی تیار ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک کلاس فیلو قریب آ گئی۔ اس نے مزید کچھ کہے فون بند کر دیا۔ چھٹی کے بعد وہ گیٹ سے باہر نکلی۔ سامنے ہی وہ کار میں بیٹھا نظر آیا۔ وہ اسے پہچانتا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ مبہوت ہو کر رہ گئی۔ وہ نہایت صاف رنگ کا لمبے قد کا ایک سمارٹ لڑکا تھا۔ اس کے بال اس کی پیشانی پر بھرے ہوئے تھے، گلے میں ڈھیلی ڈھالی ٹائٹ جھول رہی تھی اور جسم پر موجود سوٹ خاصا قیمتی دکھائی دیتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ گھبرا کر جلدی سے کالج کی بس میں چڑھ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، کوئی لڑکی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ ناصر اسے بے حد پسند آیا۔ اس کے بات کرنے کا انداز بھی بہت دلکش تھا۔ وہ اتنی نرمی اور اپنائیت سے بات کرتا کہ چاہتا تھا کہ وہ بولتا رہے اور یہ سنتی رہے۔ اس نے اپنی کئی سہیلیوں کے بوائے فرینڈ کی موبائلوں میں تصویریں دیکھی تھی پر خوبصورتی میں وہ ناصر کا عشر اشیر بھی نہیں تھے۔ گھر پہنچ کر بھی وہ ناصر کے خیالوں میں ہی گم ہو کر اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ اسے لگا کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں۔ ناصر یقیناً اس کی خوبصورتی سے مروب ہو گیا تھا۔ اس کے جدید انداز کے قیمتی کپڑے اور شاندار گاڑی بتا رہی تھی کہ وہ کسی امیر باپ کا بیٹا ہے۔ اپنی بے وقوفی اور کم فہمی کی وجہ سے شاہدہ ناصر کی خوبصورتی اور اس کے امارات کے جال میں پھنس چکی تھی۔ اب ہر دم اسے ناصر کے فون کا انتظار رہنے لگا۔ ایک روز ناصر نے اسے تسلی دی کہ وہ کبھی اس بات سے پریشان نہ ہو کہ اس کا تعلق غریب گھرانے سے ہے۔ اس نے یہ بھی یقین دلایا کہ وہ بہت جلد اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے اس کے گھر بھیجے گا۔ شاہدہ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ شاہدہ تم یہ سن کر شرما گئی ہوگی، کاش میں تمہیں شرماتا ہوا دیکھ سکتا۔ مجھے تم منع مت کرنا، میرے پاس ایک سمارٹ فون بیکار پڑا ہے، اگر کبھی ملے تو میری طرف سے قبول کر لینا۔ میں اس میں نئی سم بھی ڈلوا دوں گا تاکہ تم بے فکری سے تنہائی میں اسے استعمال کر سکو۔ میرا دن تو کسی نہ کسی طرح گزر جاتا ہے مگر رات کو تمہاری بہت یاد آتی ہے۔ اپنی کچھ تصویریں بھی مجھے بھیج دیا کرنا،
जब तक शादी नहीं हो जाती इन्हें देखकर ही दिल बहला लिया करूंगा। और हाँ, शादी के बाद मैं तो कम से कम 1 माह तक काम पर नहीं जाऊंगा, ताकि हर वक्त तुम ही देखता रहूं। थोड़े दिनों की बात तो है, फिर हमारी शादी हो जाएगी। इससे अगले रोज की बात है कि वजाहत का बाप अपनी बीवी को लेकर इनके घर आदम का। वो शाहिदा के बाप का बचपन का दोस्त था। वो अपने बेटे के लिए शाहिदा का हाथ मांगने आया था। शाहिदा का बाप इस रिश्ते पर ना सिर्फ राजी था बल्कि बहुत खुश भी था। अपनी सख्त गिर तबीयत की बिना पर अपने घर में किसी से मशवरा करने की ज़रूरत भी ना समझी और अपना फैसला बीवी को सुना दिया। शाहिदा की शादी मेरी दोस्त के बेटे वजाहत से होगी। ये खबर सुनकर शाहिदा पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी। इसने आंखों में आंसू भरकर माँ से इस बात पर एहतजाज किया, अपनी अधूरी पढ़ाई का बहाना बनाया, मगर इसकी माँ ने हाथ खड़े कर दिए। मैं तेरे बाप से इस सिलसिले में कोई बात नहीं कर सकती, वो मुझे पीछे पड़ जाएगा। अगर तुझे कोई एतराज़ है तो जाकर इसी से बात कर। ये बात याद रखना कि माँ बाप जो भी करते हैं औलाद के हक़ में बेहतर ही होता है। इसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी कि बाप से बात करती। शाहिदा ने फौरी तौर पर नासिर से रब्ता किया और ये खबर इसे सुनाई और बोली, नासिर अगर तुम कुछ कर सकते हो तो कर लो, अपने घर वालों को हमारे घर भेज दो, शायद अब्बा मान जाएं। ये बात सुनकर नासिर चुप हो गया। फिर बोला, मेरी अम्मी तो अपनी बहन से मिलने दुबई गई हुई हैं, 2-3 महीने वहीं रहेंगी, तो फिर मैं क्या करूं? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि अपने अब्बा के सामने जबान खोलूं। वो बेबसी से बोली। इसकी बात सुनकर दूसरी तरफ खासी देर तक खामोशी रही। फिर नासिर की आवाज़ आई, तुम शादी करने से मना कर दो। ये मैं नहीं कर सकती, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। ये कहते ही शाहिदा की आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरे अब्बा को नहीं जानते, मुझे इनसे बहुत डर लगता है। शाहिदा तुम मुझे ठुकरा रही हो। नासिर ने किस कदर गुस्से से कहा, अच्छा ऐसा करो कि मौका देखकर मुझसे कहीं मिल लो। मेरी बड़ी बहन सदर के इलाके में रहती हैं, हम दोनों इनसे मिलने चलेंगे। हो सकता है कि वो कोई हल निकाल लें। इससे पहले भी नासिर ने इससे कहीं बाहर मिलने को कहा, मगर अपनी फितरी बुज़दिली की वजह से वो इस पर राजी ना हुई। इस मरतबा भी वो नासिर के मुतालबे को साफ टाल गई। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि तुम अपनी बड़ी बहन को हमारे घर भेज दो ताकि वो रिश्ते की बात चलाएं। शाहिदा ने दो टोक लहजे में कहा, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। नासिर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि बाजी तुमसे एक दफ़ा मिल लें, फिर हम आइंदा का लाहिल अमल तय कर लेंगे। सॉरी नासिर, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे कॉलेज जाने के अलावा कहीं और जाने की इजाज़त नहीं, इसने बेबसी से कहा। इसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया। इसके बाद नासिर ने खुद से फ़ोन नहीं किया। इसने कई बार इससे रब्ता करने की कोशिश की, मगर इसकी हर दफ़ा यही रट होती कि वो इसकी बाजी से मिलने के लिए आमादा हो जाए। शाहिदा एक सीधी सादी और डरपोक किस्म की लड़की थी। वो इस बात पर राजी ना हुई। 2 हफ्ते भी ना गुजरे, इसकी शादी बड़ी सादगी से हो गई। शादी के बाद भी नासिर इसके दिल से ना निकल सका। इसे इस बात का भी अफसोस था कि नासिर ने इसे शादी के लिए ज़रा सा भी ताउन ना किया। अगर उसकी माँ अपनी बहन से मिलने दुबई गई हुई थी तो अपनी बहन को तो इनके घर भेज सकता था। दिन गुजरते रहे और अब इसकी शादी को हुए 3 माह गुजर चुके। इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद इसके दिल में वजाहत के लिए कोई जगह न बन सकी। वो ना इससे बात करती ना इसको देखती थी। वो काम पर चला जाता तो इसे एक इत्मीनान का एहसास होता। इसे वजाहत से नफरत तो नहीं थी, मगर इससे मोहब्बत भी नहीं करती थी। वजाहत भी न जाने किस मिट्टी का बना था कि वो इसकी बेरुखी और नजरअंदाजी पर कोई हर्फ शिकायत जबान पर ना लाया। इसने शाहिदा से शादी अपने बाप के कहने पर की। इसे अपने बाप से बेहद मोहब्बत थी क्योंकि वो इसके साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह रहता था। बाप की खुशी के लिए वो घर में यही जाहिर करता कि उस शादी से बहुत खुश है। वजाहत ने माँ से भी शाहिदा के नामुनासिब रवैये के बारे में एक लफ्ज़ तक ना किया। वजाहत नहीं चाहता था कि शाहिदा के बारे में कोई मनफी बात करके घर की खुशियों को फिक्रमंदियों में बदल दे। इन तमाम बातों के बावजूद वो इसे बहुत अच्छी लगती थी। आज वजाहत शाहिदा को इसकी माँ के घर छोड़ने आया। इसकी माँ अपने दामाद से बड़े तपाक से मिली और बहुत सी दुआएं दी। इतनी देर में शाहिदा इसके लिए चाय बना कर ले आई। वो चाय पीकर खामोशी से रवाना हो गया। शाहिदा ने टीवी का बटन ऑन किया और अचानक से वो हैरत से गंग होकर रह गई। टीवी में नासिर को दिखाया जा रहा था। इसके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी। डर और खौफ इसके चेहरे से आया था। इसके साथ इसके 4 साथी भी इसी हालत में खड़े थे। इन साथियों में एक लड़की भी थी जिसने अपने चेहरे को चादर से छुपा रखा था। पास ही कुर्सियों पर साइबर क्राइम की टीम के अरकान बैठे हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक डिप्टी डायरेक्टर इस वाक़े की तफसीलात बता रहा था जिसकी वजह से इन लोगों को पकड़ा गया। शाहिदा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डिप्टी डायरेक्टर बता रहा था कि इस गिरोह के ये लोग मुख्तलिफ हरबों से 9 उम्र लड़कियों को अपने जाल में फंसा कर पहले इनसे दोस्ती करते हैं, फिर इन दोस्ती का झांसा देकर अपनी साथी लड़की के फ्लैट पर बुलाकर इनकी नाजेबा फिल्में बनाते और बाद में इन फिल्मों की तशहीर करने की इनको धमकी देकर इन्हें ब्लैकमेल भी करते थे। इस काम के लिए उन्होंने किराए पर एक फ्लैट रखा था और इसी फ्लैट में लड़कियों को लाया जाता। नासिर मुतासर लड़कियों से ये कहता कि ये फ्लैट इसकी बड़ी बहन का है। बेवकूफ़ लड़कियां इसकी बात का यकीन कर लेती। वो ये कहकर इन्हें इस घर में लाता कि इसकी बहन इसके होने वाली बीवी से मिलना चाहती है ताकि फैसला कर सके कि वो लड़की इसके भाई के लिए मुनासिब है या नहीं। वो लड़की इसकी बहन नहीं बल्कि इस मकरूह धंधे में मुलव्वस इन लोगों की साथी है। जिन लड़कियों को ये ब्लैकमेलिंग करते थे
इनमें से वो इनकी सहेलियों के मोबाइल नंबर भी ज़बरदस्ती हासिल कर लिया करते। डिप्टी डायरेक्टर ने यह भी बताया कि मुजरमों को पकड़ने की ये सारी कार्रवाई फरखंदा नामी एक लड़की की शिकायत पर अमल में लाई गई। वो इन लोगों की ब्लैकमेलिंग के हाथों सख्त परेशान थी। वो किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी जहाँ से इसे 15,000 माहाना मिलते थे। इन 15,000 रुपये में से इसे हर माह 5,000 रुपये नासिर को देना पड़ते। शायदा ये तमाम बातें सुन रही थी। जब टीवी में कैमरा फरखंदा नामी लड़की पर आया तो बावजूद इसके कि इसने नकाब से अपना चेहरा छुपा रखा था, शाहिदा ने इसे आंखों से पहचान लिया। वो इसकी बचपन की सहेली फरखंदा ही थी। इसे एहसास हो गया कि नासिर ने इसे कहीं देख लिया होगा और कहीं से इसका मोबाइल नंबर ले लिया होगा। शाहिदा को झरझरी सी आई। वो दौलत और रिसवाई के गड़े में गिरने से बाल बाल बची थी। अब इस अपना सख्त गीर बाप और बाप के हुक्म पर सर झुकाने वाली माँ बहुत अच्छी लग रही थी। इसके जहन में ये बात आई कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। शाहिदा ने लरसते हाथों से रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया और बिस्तर पर गिर पड़ी। वो इस बात पर शुक्र अदा कर रही थी कि वो एक बहुत बड़ी तबाही और बदनामी से बच गई। वो सोचने लगी कि लड़कियों के लिए दुनिया में सिर्फ माँ बाप, बहन भाई और शौहर ही होते हैं जो इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। बाकी गैर तो सब बेदर्दी से अपना मुफाद निकालना जानते हैं। थोड़ी देर बाद जब इसकी हालत संभली तो इसने अपना वही छोटा सा मोबाइल उठाया और वजाहत का नंबर मिलाने लग गई। नंबर मिला तो इसके कुछ कहने से पहले ही इसके कानों में वजाहत की हैरत भरी आवाज़ आई, शाहिदा खैरियत तो है? कैसे फ़ोन किया? वो बोली, छुट्टी के बाद आकर मुझे ले जाइएगा, मेरा दिल नहीं लग रहा। मुझे आप, अम्मी और अब्बा बहुत याद आ रहे हैं। ये कहती ही इसकी आवाज़ भर आ गई। दूसरी तरफ चंद लम्हों तक तो खामोशी छाई रही। फिर इसके कानों में वजाहत की शौकी आवाज़ सुनाई दी, बाहर में जाए छुट्टी, मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा, मैं तैयार होती हूँ। शाहिदा ने अपने आंसू जब्त करते हुए फ़ोन बंद कर दिया। अपना सामान बैग में डालते हुए वो सोच रही थी कि अपने माँ बाप और शोहरों की इज्जतों का ख्याल रखने वाली लड़कियों की ज़िंदगी कितनी काबिल रश्क होती है। वो शादी से पहले अपने माँ बाप के घर में बड़ी इज्जत और एहतराम से ज़िंदगी गुजारती हैं और शादी के बाद मरते दम तक अपने शौहर के घर में। वो लड़कियां जो अपनी इज्जत के रखवालों की कदर नहीं करती, नासिर जैसे शैतान और दरिंदा सिर्फ लोग कदम कदम पर घात लगाए बैठे होते हैं।